मैं कहती हूँ हम हर काम से पहले ही उसके नताइज पर गौर करें, कभी किसी पर यकीन ना करें, कभी किसी पर एतबार ना करें। यकीन जो है ना वो बहुत नायाब हो गया है, आजकल किसी पर यकीन करना बहुत मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है आप जो भी काम शुरू करें, आप जो भी काम कर रहे हैं पहले उसके इंजाम के बारे में सोच लें कि क्या ये मुझे फ़ायदा देगा या मुझे ये नुकसान देगा। क्योंकि हर काम के पीछे हमेशा फ़ायदा नहीं होता। कई काम हम ज़िंदगी में ऐसे करते हैं जिनमें हमें बहुत सी नाकामियाँ भी होती हैं, इसलिए जो भी काम करें उससे पहले सोच लें कि इसका अंजाम क्या होगा। जब भी कोई भी काम करने लगे तो थोड़ा रुक जाएं और उसके इंजाम के बारे में सोच लें। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे नसीहत फरमाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काम तदबीर से एहतियार करो, फिर अगर उसके इंजाम में तुम्हें अच्छाई यानी कि तुम्हें भलाई नज़र आए तो काम को शुरू करो। अगर तुम्हें उस काम में गुमराही नज़र आए, खौफ नज़र आए तो उस काम से बाज रहो, उस काम को शुरू ही ना करो। यानी जो भी काम करना हो पहले उसका अंजाम सोचो फिर काम शुरू करो। अगर तुम्हें किसी काम के अंजाम में दीनी या दुनियावी कोई खराबी नज़र आए तो काम शुरू ही ना करो, और अगर शुरू कर चुके हो तो उस काम से बाज आ जाओ, उसे पूरा ही ना करो, उसे छोड़ दो। मैं कहती हूँ हम हर काम से पहले ही उसके नताइज पर गौर करें। अगर हम उस नताइज पर पहले ही गौर कर लेंगे तो हम आने वाले नुकसान से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ, अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, देखिए हम काम शुरू करते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, एक टीम बन जाती है। फिर टीम के साथ चाहे 2 लोग हों, उस टीम में 2 लोग शामिल हो, 5 हों, 8 हो, 12 हो, जितने भी लोग शामिल हों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कभी किसी पर यकीन ना करें, कभी किसी पर एतबार ना करें, चाहे वो आपका बहुत ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। कभी किसी पर यकीन ना करें। रूल नंबर 1, यकीन नहीं करना आपने। जो कुछ भी हो, अगला बंदा आपको पाँव से लेके सर तक यकीन दिला दे, आपने भी यकीन नहीं करना। कई दफ़ा अगर हम किसी पर यकीन करें तो अगला बंदा हमें ऐसा दचका दे के जाता है कि हम सारी ज़िंदगी, हम सारी उम्र उस काम को पूरा नहीं कर सकते, हम उस काम के बारे में कुछ नहीं कर सकते। उस काम को क्या, हम आने वाले वक्त में कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए यकीन जो है ना वो बहुत नायाब हो गया है, आजकल किसी पर यकीन करना बहुत मुश्किल है और यकीन करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए हम जो भी काम करें पहले उसके नताइज पर गौर कर लें कि उसका हमें क्या नुकसानात होता है। अगर हम पहले ही नताइज पर गौर कर लेंगे तो हम नुकसानात से बच जाएंगे। मिसाल के तौर पर तेज़ रफ्तारी से बाइक चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, कार, बस या ट्रक वगैरह चलाने से पहले सोच लें कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। अगर रफ्तार की हद क्रॉस करने की वजह से हादसा पेश आ गया तो अपनी जान के साथ साथ ना जाने और कितनी जानें जा सकती हैं। और फ़र्ज़ करें आप बच भी गए हैं हादसे से, तो हाथ पाँव बेकार होने की सूरत में आपकी जो बाकी की ज़िंदगी है वो आपको व्हील चेयर पर गुजारना पड़ सकती है। आगे है जी ग्राहकों से उलझना। मैंने अक्सर कई दफ़ा देखा है कि हम अक्सर शॉप पे जाते हैं तो कोई दुकानदार अपने ग्राहक से उलझ जाता है। तो देखें, ग्राहकों से उलझना, उन्हें बेइज्जत करके अपनी दुकान से निकाल कर फतह का एहसास हमें खुश तो करता है, लेकिन जब हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से ग्राहक टूट जाते हैं तो फिर हम ग्राहकों की कमी की वजह से खुद भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात तो कारोबार भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दफ्तरी माहौल में अपने साथियों के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, उनके कामों में टांग उड़ाना, उन्हें परेशान कर देना, तो इससे हम भी परेशान हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वो भी आपको परेशान करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। तो फिर आपकी बाकी की ज़िंदगी में सुकून नहीं रहेगा। फिर आप दफ्तर में, ऑफिस में काम भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो आपकी काम किरदगी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह आपके हाथों से नौकरी भी जाती रहती है। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर नौकरी से इस्तीफ़ा देने वाले किसी जगह टिक कर काम नहीं कर सकते। देखिए, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनको कोई मुलाजमत देने पर भी तैयार नहीं होता, चाहे कितना ही वो क्यों ना पढ़ा लिखा हो, उसे फिर कोई जॉब नहीं देता। छोटी सी बात पर
تیش میں آ کر طلاق دینے والے طلاق تو دے دیتے ہیں، لیکن جب ان کا ہوش جوش ٹھنڈا ہوتا ہے تب انہیں ہوش آتا ہے، لیکن اس ٹائم واپسی کے دروازے بند ہوتے ہیں، وہ پھر کھلنے کے چانس رہتے ہی نہیں ہیں، اور پھر پچھتاوے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس پڑھائی کرنے کے بجائے آوارہ گردیوں میں وقت ضائع کرنے والے نوجوان جب امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے منہ لٹک جاتے ہیں، بعض تو ڈپریشن کے مارے خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنا آج کل عام ہو چکا ہے۔ موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنا کئی نوجوانوں کا شوق ہے، جنون ہے۔ بعض کے تو والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور لڑکے باہر ہی اپنا شوق جو ہے وہ پورا کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ جب ایسے لڑکوں کو سمجھایا جائے تو یہ پتہ کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کچھ نہیں ہوتا، شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ لیکن جب ون ویلنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں تڑوا بیٹھتے ہیں یا ان کی جان ہی چلی جاتی ہے تو ان کے ماں باپ، بہن بھائی پر کیا گزرتی ہوگی، ان کی فیملی پر کیا گزرتی ہوگی۔ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھ لیں تو آپ ون ویلنگ کرنا چھوڑ دیں گے، ون ویلنگ آپ کے بارے میں آپ سوچنا ہی چھوڑ دیں گے۔ ون ویلنگ کے حوالے سے افسوسناک واقعات، دو واقعات ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ نمبر 1، عید الفطر کے موقع پر لاہور میں ون ویلنگ کرتے ہوئے ایک نوجوان خود بھی مر گیا اور اس کے ساتھ ساتھ 8 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے 23 اگست سن 2012 کو دارالاسلام پنجاب میں عید کے دوسرے دن، پہلا واقعہ عید کے پہلے دن، دوسرا واقعہ عید کے دوسرے دن ون ویلنگ کرتے ہوئے نوجوان موٹر سائیکل پر ایک فیملی سے ٹکرا گیا، موٹر سائیکل پر سوار ایک فیملی سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 10 لوگ زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 لڑکوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئی جو چلنے کے قابل نہیں رہے۔ دیکھیں انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ پر گندی تصویریں اور ویڈیوز دیکھنے کے شوقین اس نشے میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں نہ اپنی پڑھائی کی فکر رہتی ہے، نہ اپنی آخرت کی فکر رہتی ہے، نہ اپنے کاروبار کی فکر رہتی ہے، تو وہ چھپ چھپ کر اسی طرح کی چیزیں دیکھنے والے جب پردہ ہلتا ہے یا دروازہ کھلتا ہے تو وہ فوراً ڈر جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی گھر والا دیکھ لے گا تو کیا ہوگا۔ دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ کاش ایسے لوگ یہ فیل کریں کہ یار اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ دروازہ کھول کے نہیں دیکھے گا، وہ ہر جگہ پر آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ زمین کے کسی کونے میں چلے جائیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کے قریب ہی نہ جائیں جو آپ کی دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں برے کاموں اور ان کے برے انجام سے بچائے اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔